स्टूडेंट्स पंचम श्रेणी परिवेश विज्ञान क्लास को आपण मानकु स्वागत। आज आमे डिस्कस करिबा द्वितीय अध्याय आमे हमको किपरि शासन करू एहार अभ्यास को। सेथि पूर्वरु स्टूडेंट्स मो चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु ओ मो वीडियो को लाइक करंतु जेपरि कि सबु वीडियो आपणक पाखक पहुँची जीवो। आपण घरे बसी या निज सुविधा रे पढ़ी पारे अभ्यास करेंगे और परीक्षा रे भल करेंगे। एणु शीघ्र मो चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु। प्रथमे क्वेश्चन नंबर 1 को आसीबा। प्रति प्रश्न तले दिया जाइतिबा उत्तर गुड़िक मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि लेख। क राज्यपाल को किए नियुक्ति करंती? राज्यपाल को किए नियुक्ति करंती? राष्ट्रपति। ऑप्शन 3 ठीक उत्तर। राज्यपाल को किए नियुक्ति करंती? राष्ट्रपति नियुक्ति करंती। किए निर्वाचित होई न थांती? किए निर्वाचित होई न थांती? मुख्यमंत्री निर्वाचित अटंती, प्रधानमंत्री मध्य अटंती, राष्ट्रमंत्री मध्य अटंती, किंतु राज्यपाल निर्वाचित नुहे। एणु एठारे मध्य ऑप्शन 3 टी ठीक उत्तर हेबो। ग नंबर को आसीबा। निम्नलिखित मध्यरु केउ प्रकार शासन आम देश रे चालुची? आम देश रे केउ शासन चालुची स्टूडेंट्स? आम देश रे गणतंत्र शासन चालुची। एणु प्रथम ऑप्शन टी ठीक हेबो। क्वेश्चन 2 को आसीबो। भारतर संसद बा पार्लियामेंट केउ मानकु नै गठित? भारतर संसद केउ मानकु नै गठित? लोकसभा, राज्यसभा, आउ कोन राष्ट्रपति ए मानकु नै आम भारतर संसद गठित। तापरे क्वेश्चन 3 को आसीबा। भारतर राष्ट्रपति किपरि निर्वाचित होई थांती? भारतर राष्ट्रपति राज्य मानकर विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभार सभ्य मानक द्वारा निर्वाचित होती। कहा कहा द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचित होती? राष्ट्रपति परोक्ष भाव रे निर्वाचित होती। यार उत्तर 2 धाड़ी हेबो। राष्ट्रपति किपरि निर्वाचित होती? परोक्ष भाव रे निर्वाचित होती। से राज्य मानक विधानसभा आउ कौन लोकसभा आउ राज्यसभार सभ्य मानक द्वारा निर्वाचित होई थांती। आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा। लोकसभा और राज्यसभा मध्य रे पार्थक्य गुड़िक दर्शाओ। स्टूडेंट्स लोकसभा और राज्यसभा मध्य थिबा पार्थक्य को आम बही रे टेबुल रे दिया जाइछि। ताहाकु बाछि आमे एठी लिखि देबा। लोकसभार कार्यकाल 5 वर्ष किंतु राज्यसभा एक स्थायी सभा अटे। लोकसभार सभ्य संख्या 545 जन किंतु राज्यसभार सभ्य संख्या 250 जन। एपरी 5टी आमे पार्थक्य दर्शाइबा जहाँ आम बहीर टेबुल रे दिया जाइछि। तापरे आमे क्वेश्चन नंबर 5 को आसीबा। निम्न रे केतोटी कार्य दिया जाइछि से गुड़िक करबा पई केउ स्तर रे निष्पत्ति निया जाए ताकू टिक चिन्ह देबार दर्शाइबा। चलित वर्ष ओडिशार समस्त कृषकों को मागणारे बिजुली शक्ति प्रदान। यह ओडिशार कथा कह जाइछि। तेणु के बुझिबो यह राज्य स्तर कथा। तेणु आमे राज्य घरे टिक देबा।
ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଏ ବୁଝିବ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁଝିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ଏକ ନୂଆ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟର ପ୍ରଚଳନ। ନୋଟ ପ୍ରଚଳନ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଣୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ଘରେ ଟିକ୍ ଲଗାଇବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ଜାମ୍ବୁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି। 2ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହାର? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର। ଏଣୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରର ଘରେ ଟିକ୍ ଲଗାଇବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ସାରଣୀରେ ଥିବା ଖାଲି ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ? 5 ବର୍ଷ। ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 147 ଜଣ। କେଉଁଠି ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତାପରେ ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ? ଏହା ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ। ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 545। କେଉଁଠି ଅଛି? କେଉଁଠି ଅଛି ଏହା? ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ଲୋକସଭା କେଉଁଠି? ଦିଲ୍ଲୀ। ତାପରେ ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କ'ଣ? ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ନାହିଁ। ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 250। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ 7ମ ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। ତୁମେ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ କ'ଣ କରିବ? 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। କ'ଣ? ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦେଶର ସମସ୍ତ ଲୋକେ ସୁଖରେ ରହିବି। ଦେଶ କିପରି ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କର କଥା ବୁଝିବି। ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବାକି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବି। କେଉଁଠି କିଛି ଘଟିଲେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ 7 ନମ୍ବରଟି ପୂରଣ କରିବା। ଏତିକିରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଯାହା ପଢ଼ା ହେଲା ତାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ।